ଏବେ ମୋବାଇଲରେ ମାନେ ଏଠି ଲଗେଇକି ରେକର୍ଡ କର ବୋର୍ଡଟା ଭଳିଆ ଓଜନ ଆଉ ଓଜନ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ବାଳ ଏତେ ବି ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଟାଇମ୍। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟଧ୍ୱନି ଓମ୍, ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ପ୍ରେରଣାଦାୟିନୀ ମା ଭାରତୀ। ମୁଁ ଉମେଶ ମହାନ୍ତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଲେଜ୍ ବଏଜ୍। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ଜାଗାଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଝରଣା ରହିଛି, ହେଲେ ଗଛ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖାଯାଉନି କିଛି। ତାଳ ବଣ ଭିତରେ ମରණ କାଦୁ ରାସ୍ତା। ଏନା କରିନେବି କହ। ଓ ବର୍ଷାର ତମନ୍ନା ଟିକେ ଥିଲା, ବର୍ଷା ଟିକେ ଭିଜିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ୟାକୁ ବାଲ୍ଟିଟା ମାଗ ଭାଇ, ପାଣି ବାଲ୍ଟି ନେଇଯିବା। ସିଆଡ଼େ ବାଲ୍ଟି ଥିବ। ବର୍ଷାଟା ବି ଆସିଗଲା। ଏତେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୁଏ। କାମ ଚାଲିଛି। ଭୋଜି ଏଇଠି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଘରେ କରିବାର। ଟିକେ ଏ ନାଳ ପାଣିରେ ତ ରୋଷେଇ କରିଦେବା ଆଉ ବର୍ଷାରେ ନାଳ ପାଣି ରୋଷେଇ। ପିଓର ମିନେରାଲ ୱାଟର। କାଠ ଧରି ଆଇଛୁ। ସେଇଠୁ ଟୁବା ସଫା ପାଣି। ସଫା ପାଣିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ। ଆଗକୁ ଯାଉ, ସେଠି ଲୋକରା କହିଲେ ଚୁଆ ଅଛି। ଭାଇ ନଜାରା এই ସବୁ ନଜାରା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ଆଜି ସଣ୍ଡେଟା ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେବାଶିଷର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୁମ୍ଫାରେ। ଆମେ କହୁଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫାଟା। ଚାଲ ଚାଲ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖା ଗୁମ୍ଫାଟା କେମିତି ଅଛି। ଡର ଲାଗୁଛି। ଯିବା ଭିତରକୁ। ହଁ କ'ଣ ହବ? ଚାଲ ନା ଭିତରକୁ ଯିବେ।
ओ भाई ना कुंडा नहीं थो तो पूरा गुंफाटा खतरनाक रही आराम से बर्षा हेले भी तो यहाँ कम हो नाला ये झरणा नदीटा जाइला आज आम प्लान था घरे रोसे कर भोजी जब बसा था ये रोसे कर यहाँ सब जो कम हो लोक मान टेंट कैंप ये रोसे चलती बहुत हेल्प हो गला आज वर्षा रे काठ वाट मिलगला चुली निआ जाता सब विकल पूरा बस हाँ तापर किरा मिकु भाई को किरा कहू देवा सीटी एक दे दो तो मिकु भाई कथा खाई सारू जाऊ जब मेन वाटरफॉल पाक को गाधे दी पड़े भोक लगुला बहुत जोर रे टाइम भी हो गला बासेस सिपुल कान्हा बोलू सियाड़े रही आसुँच वर्षा है अधिका पानी ना कम कम पानी पिला माने हमर पानी रे पूरा पूरा जबरदस्त कान्ना देवाशीष भाई डरू जीवा पूरा जन अटकी जाइए कान्ना कान्ना साहस करके बाहर कान्ना साहस करके बाहर भाई मजा ये देखो यहाँ भाई लाइक उठे दे दे स्पेशल स्टोन ना तुम खाली पर्सनाल तुम चार्टा माकड़ आगे कमन बॉय चलो चलो
मोर एमती मजा पाइबार अच्छी हेले कमेंट करंतु ए जगार लोकेशन आम देदेबू आपण को खूब एंजॉय करिए सांग मान संगे देखो अरे मैंने भाई आमे पानी से डूबी नहीं भाई मैंने मत टे ठंडा तो अच्छे गाधिया को जाऊनी कैमेरा में नहीं जाइए चार जन फुल एंजॉय कर देखो भाई मैंने देखो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए